پان نشیوس بے خبر کو تس دپان کھانے خراب تس کے میوک راماشی یہ چمت اشی کن شراب شنا سسنبا کشرس کن ماسز کات کرام بیا تی زیادہ ورڈ صاحب علامہ کشیری the first book written on the name of تصوف علامہ کشیری کرام بیا قلب سلیم گو سدیل یت خدای سنی اشکن آش ٹوپ دس چنی جس گاش سے کی توق لگت مگر یہ دلو گاش اسل گو وہ توقع کبھی نہیں کھاتا ہے اللہ اکبر عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی القریب بیان قلب سلیم باقی علماء کرامو قربایا what do you mean by قلب سلیم فرماون قلب سلیم گو سوخ یتمن صرف آش ذاتی باقی حضرت اللہ اتمن آشن مکریاری رشوت آشن کی ظلم آشن کی غیبت آشن کی وناونی آشن کی اس قلب کا نام قلب سلیم ہے اوے کرس مدبیر علی رحمن بیان فرمون دل چھوئی عرش آلہ اتمز حق تعالی سمد میر سب کرن بیان اگر اسد دلس پیٹ سے محنت صحیح گئی ہو حیشی عرش آلہ یہ کیا چھوئی خدای سند نزول تو خدای سند انوارات تنی نزول چھن بدل کنی تانس پیٹ پیوان کی یہ پیوان دلس پیٹ کت پیٹ نازوان کت پیٹ اویون احمد سبی پٹوئی رحمت اللہ علیہ فرمون جائی لس جغالت ہاری پربت بلی کتنے میں خود دور دل کو سویت وادی معرفت شام و سہارس دل گو سوی یت معرفتک موی وات سبحان واتس شامن واتس ہر لمحہ واتس پٹویر صاحب فرماون وہی دل ہے نبی صاحب نے مبارک چشموں منز آسر روحانی ریز نیرم روحانی ریون اور آئی کورین زندگی دفن کرن ویل شراب چون ویل یمزن ظلم کرن ویل نبی کے دربار میں آئے وہاں نہ قیمت تھرپی ہے وہاں نہ پیچھا تھرپی ہے تجاس روحانی ریونیرا نبی سنی چشمانی مبارکو آیا تو گناہگار بن کے تھا جلی نبی سنی کرنا آسے پیوانی منو دل صاف شفاف گسن اگر نشواز کھاننی دوازوں سجن نصر کو تو سمجھ لینا ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے سون دل چمرد دل کو مت اشکر پنن پان سجاؤن اہتمام ڈریس کے میں آئی گچاسن مکان کے میں آئی گچاسن روزگار کے میں آئی گچاسن مگر مولانا روم کرن بیان رحمت اللہ علیہ the everlasting beauty is the beauty of heart اگر دائمی خوبصورتی سچن یہ خوبصورتی کی سچا انسان سی دلنچ خوبصورتی میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں میں نے پایا موضوع چو سون دل موضوع سون دل مگر مدبن مدہ تو مقصد چیئے اگر چیئتان in order to get rid of the deteriorating situation of the contemporary era اگر چیئتان جوانا بے روزگاری مزنی بر نیرون امی بے سکونی مزنی بر نیرون مسائبوں مزنی بر نیرون دلی پیچت میں پنیس دلس پیٹ کیا کریں محنت بڑی بان کیا کریں مولانا روم دپن آوئی دپن دائمی خوبصورتی کیا پوشوین خوبصورتی چھن یکی پوشوین خوبصورتی چھے کمیچ حضرت کمیچ پوشوین خوبصورتی چھے دلچ اوے وہ رحیم صاحبی سو پور دبنی دل تائی چشیم گڑ کر صفا نفع والو نفع چھی
unless and until you will not clear your heart from all the foolish things. Yotam nasbanun dil tamam makriyari nishan saaf karak to tab namaz ar faydagi to tab hajaz faydagi dil ka kufr dur na hua haji bana to kya hua. Yotam ne dil saaf gashi to tab chun insan as namaz ar faydagi hajaz faydagi sadqa ar faydagi go fayda shutele yeli insan sund dil kya shigomut na haz vaniu badi dil kya shigomut az chunun didar hawan az hawan aminun dure yatim aminun lol amot ashikan chon lol amot didar wuchne ay didar apne chom par dotrawa aminun da apne chom par dotrawa aminun da when you az chunun didar az chunun aminun dure yatim aminun bo anas az zar paras bo anas az pir piran sor yar pir kush udma malal thawa aminun re yatim kush udma malal thawa aminun az chunun didar hawan az zaban yalat remet vaynu az chunun didar az chunun hawan aminun dure yatim aminun raji basdar dil tamanna haziran dar dil roy taban havina roy sani gasi tashrif thawan aminun da yatim az chunun didar when you az chunun hawan aminun dure yatim مولائی کریمہ سن جماعت سن کر قبول اے ربا بیمارن شما قرضدارن قرض صدا یت جماعت تسنا رش گلزار اے ربا یت جماعت تسر زین دسکن مولا مگن چی بیمارن شفا قرضدارن قرض صدا کوری مالن یاری ایال بارن کر یاری نوتوانن یاری یت جماعت تسکرنا رش گلزار
مولا عالم اسلام کن ارضین دستخط پروردگارہ ہاو اسلام اک بہار ہاو قرآن مجید اک بہار سائنن گناہن مغفرت ارواحن مغفرت ببرکت لا الہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین۔ اراکین اوقاف، بزرگان دین و ملت، عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العزت سن لا تعداد حمد الثنا، یہ وحدہ لا شریک پروردگارن اسید بابرکت جامعہ مسجد شریف اس اندر جمع گسنک توفیق اور عنایت پروردگار کرن تہنز تو مین حاضری پنہ بارگاہ منز قبول۔ بعدہ اسن درود و سلام برذاتی آقائے نعمت دریائے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہنس ذاتی اقدس کن، چونکہ جمعۃ المبارک اس اندر چھو مخصوص وقت آسن، اس لیے چھنے ہکان یت پیٹھ کان زیادہ بلیغ تو فصیح بیان کرت کی، وقتش کمی چھ دامنگیر آسن، ام چیزو خاص خیال تھویت کرو اس کما حق ہو کہ گزارشات تو جس خدمت اس اندر قرآن و حدیث اس پر مبنی یہ امید تھویت اللہ رب العزت دی ونن ویلس حق ونک توفیق اور بعد ہو میں تو توحیدی عمل کرنک توفیق۔ گوڑنک ادب مسجد پاکوک چھو صفن ہز درستگی، یلی بیان آسو بوزن یہ ایسی سیرت تسمز نظری گو صحابہ کرام اس نزدیک ہی ون صفن منز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لئے کربت طیبائن گزارش دویتی اگر برو صفس منز تشریف ونیو تاکہ منز گشن ایسی ڈسٹرب کی اس کو پنین گزارشات بحسن خوبی تو جس خدمت اس اندر بیان کرت۔ پکیو برو پام سری پرو درود شریف اللہم صلی اللہ میں نے بھائیوں اس چون کے نستا دورس من زند روزت یہ عالمگیر فساد انٹرنیشنل سطح پر چون کے نس فساد حتیٰ کہ چچمے گویا ورلڈ وار تھرڈ چو گسن اس وچن ونکنس تضاد کے میں چھو بین الاقوام، لیکن یہ تضاد یوزن جنم چھنیوا یہ تضاد چھنیرن بستیوں منز، یس بستیوں منز تضاد چھیون یہ چھنیرن گروں منز، اور یس گرن منز تضاد چھو آسن امیک بنیادی وجہ چھو آسان یہ لیک فرد چھو تضادک شکار گسن، یلی کس انسان سنز انڈیجوال لائف چھا کانفلکٹن ہنس شکار گسن، ام سنزی انفرادی زندگی من چھو تضاد ایون اور تم پتن چھ یمیں محرکات منن عالمگیر فسادک یت قرآن کرن بیان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس، رب فرماون ہر طرف چھو فساد، خشکی مزتی تو تری مزتی، پروردگارہ یہ فساد آیا کہاں سے؟ فرماون بما کسبت عید الناس، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کمایا ہے، اور انگریز پر چھو محاور as you sow so shall you reap، جو جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا۔ یس اس عالمگیر فساد چھو امیک بنیاد چھو انسان سن سو فساد یمی چھ زندگی چھ شکار گمت، لیکن امام رجب حنبلی علی رحمہ کرن بیان، امام غزالی علی رحمہ کرن ایجاء العلوم فی الدین اس اندر بیان، فرماون انسان سن زندگی کرچ تضاد شکار گسن، ڈاکٹر صاحب کرچ تضاد شکار گسن، پروفیسر صاحب کرچ تضاد شکار گسن، مزور کرچ تضاد شکار گسن، امیر کرچ تضاد شکار گسن، غریب کرچ تضاد شکار گسن، فرماون تضاد چھ تلی ون زندگی منز یل انسان سن دل چھ تضاد
تضادک شکار گسن اوے امام ابن رجب حنبلی تی لکھا امام غزالی علی رحمت بیان فرماون دبن یہ سوری انسان سند جسم چھو یات اس ونان چھ انگریز پٹ پارٹس آف دا باڈی یا اردو پٹ ونان اس جواریہ اعضاء یم انسان سنی جسمک تان چھ یم ہسا چھ محتاج ون جوانا بڑی یم چھ کات چھ محتاج انسان سندس دلس اگر دل آس صحیح انسان سن سوری جسم چھ صحیح اگر دلس اندر آ بگاڑ انسان سن سوری جسم چھ بگاڑک شکار اگر انسان سنس دلس گو سزر جسمس گو سزر اگر انسان سن دل گو فسادک شکار انسان سن وطن چھ فسادک شکار بہن چھ فسادک شکار ہر کادا چھ فساد شکار اوی چھ امام غزالی علیہ رحمہ لکھن فرماون یس انسان سند جسم چھو ونیو یس انسان سند یہ مانتو لشکر یہ کیا چھو حضرت امیک بادشاہ کس فرماون بادشاہ چھو دل کیا اگر بادشاہ صحیح رعایا چھو صحیح استی اگر بادشاہ آش عدل پسند انصاف پسند لکن پین مسائبن ہند شکار گسن کی لکن پین یم معاملات فیس کرن کی اگر عادل بادشاہ اگر انصاف پسند بادشاہ امام غزالی فرماون same is the case with the body of the human being ات ہسا چھو بادشاہ دل کس اگر دل آس صحیح گومت اچھ پانے صحیح گسن اگر دل آس صحیح زبان چھپانے صحیح اگر دل آس صحیح انسان سن وطن گو پانے صحیح انسان سن بہن گو پانے صحیح اگر دلس اندر سزر آو ساری زندگی گئی صحیح گو بہک توئی بڑ ذمہ داری سان ونت یس سوری تضاد چھو امیک بنیادی وجہ چھو انسان سن دل چھو تضادک شکار اللہ تجھا توجہ سارنی انسان سن دل چھو تضادک شکار یہ سوری تضاد گرن منز تضاد محلس منز تضاد سماجس اندر تضاد دفترس منز تضاد مارکیٹس اندر تضاد یہ سوری تضاد چھو بیکاز آف ون تھنگ انسان سن دل چھو تضادک شکار اوئی کریو توی پانے انداز انسان سن دل چھ یوتا اہمیتک حامل کم و بیش اکس حدس جایس چھ قرآنس مز خداین دلک بیان کرمت اکس حدس جایس چھ قرآنس مز پروردگارن دلک بیان کرمت اکس حدس جایس کسن جائن یوتا چھ مقام دلک یچا چھ عظمت دلچ ایک مقام پہ نہیں درجنوں کیا بلکہ حدس مقام اس پر چھ قرآنن دلک تذکر کرمت دلک بیان کرمت یہ یمی چیزچ علامت دلچ اہمیت کا تعالی دلک مقام کو تعالی دل شان کا تعالی اویں کور بیان الزبانی درفشانی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کور بیان اللہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ میرے نبی نے بیان فرما دیا خبردار انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر اس میں صلاح پیدا ہو جائے اگر تتان صدر صلاحی ساری زندگی بنے صالحہ سر سے جسم صدر آو صلاح اذا فسدت فسد الجسد کلہ وین اگر اتان صدر فساد میو نبی کرن بیان صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے سر سی زندگی اندر آو فساد تبیو سوری در مدار انسان سنی زندگی ادعا دل صدر اگر دل کو سی زندگی گئی سی اگر دل کو سی آخرت کو انسان سن سی اگر دل کو سی ملازمت گئی سی اگر دل کو سی کاروبار کو سی مزوری گئی سی تجارت گئی سی امامت گئی سی خطابت گئی سی اگر انسان سن دلاش سی گمت او امام بخاری اتر اللہ مرکدوں گوڑنی کوئی روایت بیان فرماور انما الاعمال بالنیات
بالنیات سارے عمل انسان سن وطن انسان سن نب نصیب و فراد امس سارے کوئی ڈپینڈ انسان سنس نیتس پہ اگر بہ تہ سوال کر یہ نیت کت یہ نستی اندر یہ کنس اندر یہ کت اندر فرماوان یہ دلس اندر بڑی ونیو کت اندر گو اگر یہ دل گو صحیح نمازن چھ سزار اگر یہ دل گو صحیح حج کرنا چھ سزار اگر یہ دل گو صحیح انسان سین تمام اعمالن چھ دل سزار یہ دلس آسی سزار گومت اوے کور قرآنن بیان بڑی بڑی پر اعوذ باللہ بسم اللہ اگر تھی بوزن خاطر تیار چھو زبان ترائیو یل ونیو بڑی بسم اللہ یوم لا ينفع مال ولا بنون رب فرماون قیامت کی تو لگن اولاد بکار کی مال لگن بکار کی خدایا دل کیا اللہ منت اللہ بقلب سلیم اگر لگی بکار لگی انسان سن قلب سلیم کیا لگی ویڈیو بڑی سو کیا لگی عزیزو مینیو بائیو وینو ڈاکا آف ہیومن ہارٹ چھو الگ سپریچوال ہارٹ چھو الگ فزیکل ہارٹ چھو الگ اگر اس سائنس تقابلی مطالعہ کرو سائنس کرن بیان دپان داند چھو نا امس تہ دل امس تہ گرس تہ دل ہاپتس تہ دل فرماون یس گاس کیوم چھو یس امس تہ دل لیکن what is the difference between human heart and the heart possessed by the animals انسان سس دلس حیوانن ہندس دلس کیا فرق انسان چھ دل بولو کشر بڑ کیا ونان خشوانی کیا چھس ونان بڑی بڑی ون کیا لیکن جس دل کی بات میں کر رہا ہوں بچس ن خشوانی جی ہز کت کرن کی بچس تمی دلچ کت کرن یس خشوانی جی مز خدائن روحانی دل چھ تھومت بڑی ونیو سبحان اللہ اگر اس میڈیکل سائنس مزراو اس میں where is human heart located what is the function of the human heart انسان سے دل کوم کیا انسانی دل کے میں جو پروردگار تھومت فرماون انسان سے ہیومن اناٹومی یہ میں چھ اخ لنگ یہ میں چھ اخ لنگ پروردگار تھومت دپن مگر اس کھوور لنگ چھ نا ششنور یہ ششنور چھ دشنی ششنار خود خدائن لکڑ بنومت کیا بنومت خدایا رازیا دپن ات بنوم یتنسن جائے یہ جائے تھوم انسان سے دل خاطر بنائی دشوئی ششنار بنائی خدائن لیکن ایک بڑا ایک چھوڑا اتمز بناون جائے انسان سے دل خاطر اس ونان میڈیکل سائنس human heart is located in the left side of the human body انسانی دل چھ کھوری اندر کیوی اندر ات فرماون سائنس ات ہسا چھ 2 arteries 2 ventricles باقی چھ امیک معاملات یا سچ بیٹ گسن 60 to 100 times per minute امچ کام ہسا چھ یہ بلڈ سرکولیٹ کرن تھرو آؤٹ دی باڈی سائنس کران بیان ہارٹ ہسا چھ پمپ گسان یہ پمپ گسن سۭتۍ چھ خون واتا کل پٹھن نلس تام یم زن آرٹریز چھ یم زن وینز چھ یہ سارے خون چھ یمن رگن مز واتا لیکن میانی خدایا یہ گو ظاہر دل پٹنی دل چھ کیا فرماون سہ چھ میں ات دلس مز اخ دل اخ ترومت یمی دلچ کت بہ کر سہ ات دلس منز ونیو بڑیو سہ ات دلس من میانو بایو ساری تو توجہ وار انسان چھ یمی آئی دل چھ مز باغ کتی نہ حظ وان بڑی اکن چھ ات روح کیا چھس بیکن چھس نفس اکن چھ روح بیکن چھ
پتم تھاون توجہ ایک طرف روح بیک طرف نفس فرماون یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے دس از ناٹ بائی چانس یہ اللہ کی حکمت سے ہے خداین تھو دل مزاق ایکن تھو نس روح بیکن تھو نس نفس امارا یعنی اگر دل سزر گاو روح چھ اعلی مقام حاصل کرا روح چھ ساری قید پھٹا ساری دروازی یل گسا اگر دل ناپاک ہو دل چھ انسانس نفس غالب یوان یہ چھ گناہگار بنا یہ چھ بدکار بنا اگر انسانس دل گو صحیح بولو دل گو روح چھن رکن کی یہ روح چھ کن ساتھ اللہ تک سفر کرا کن ساتھ ملکوتک سفر کرا کن ساتھ جبروتک سفر کرا امس منازل چھ بے حد آسا انلیمیٹڈ آسا لیکن یہ سارے مقام انسان کا رتبی حاصل کر پا رہا ہے یہ انسان تصفیہ قلب حاصل گمت اوے قرآن اس من خداین بیان ونیو بسم اللہ عاشقانی اس جماعت چھ عاشقان واری پریو بسم اللہ اس نے یہ دل چھنا قرآنن ون قریباً 10 کھوتن زیادہ قسم امی دل کچھ ناز ونیو بڑی کچھ اکوئی دل چھنگی تو چھو پتہ یس تو چھو دل سوچ میت سوچ بیکے سوچ یہ میں سوچ ہمیس نہیں قرآن نے کہا ہر کسی کو ایک جیسا دل نہیں ہے دل آسا چھو قریباً 10 کھوت زیادہ ونیو دل چھو 10 کھوت اکوئی دل چھنگی دل چھنگی 10 کھوت زیادہ دل کر قرآن بیان اللہ رب العزت نے دل کے 10 سے زیادہ اقسام بیان فرما دیئے وین بوزو مینو بائیو وارم توجہ سان بوزیم اللہ تبارک و تعالیٰ سنی کلام قرآن الود قلب سلیم گو الگ قلب میت گو الگ قلب مطمئن گو الگ دیگر قلب کے اقسام الگ گئے لیکن گوڑنیو قسم کر خدایان بیان قلب سلیم میں گو سوال خدایا یہ قلب سلیم گو کیا فرماون علامہ کشیری رسالہ کشیری اسندر دبن عربی اسمان چوانن سلیم یمس بچھو یا صرف ٹوپ دی یمس بچھو یا صرف امس چوانن عربی اسمان سلیم یعنی ام ٹوپ سے چمس قرار راوا اس بے قرار گسن علامہ کشیری کرام بیا قلب سلیم وہ دل ہے یمس خدای سن عشقنت مصرن آچ ٹوپ دسمس امس چھ نہ دہس قرار تو نہ راتس قرار آسن امس کیا پیو ناو قلبی تلازوان امی آون پان نشیوس بے قبر کو دس دپان کھانے خراب دس کی بیوک رام آسی یہ بچ متعشی کن شراب شناس سنبا کوشش کن ماسز کات کرام بیا These are the words of Allama Kushayri, the first book written on the name of Tasawwuf. Allama Kushayri کرام بیا قلب سلیم گو سدیل یت خدای سن اشکن آش ٹوپ دسمس کیم خدای سن اشکن مصرن آشس ٹوپ دسمس یہ بے قرار گژھان یہ متلی ہن شکار گژھان یہ متلی ہن شکار گژھان اللہ اللہ اوے کور علامہ اقبال علی رحمان بیان ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ دل بینا بکر خدا سے طلب علامہ فرماون دپان خدایس آس منگن خدایس آس دپس میں کرت قلب سلیم عطا میں کرت گاش وول دل عطا اس تہ چھ دل مگر یمن چھن گاش کی یمن چھن گاش یس گاش تاجداری عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ
یس گاش حضرت صحابہ کرامن یس گاش وہب صبی خارس یس گاش علمداری کشمیرس یس گاش زین الشاہی ولیس یس گاش شمس فقیر علی رحمس اقبال کرم بیاں دل بینا بھی کر خدا سے طلب کیا کا نور دل کا نور نہیں خدایس آس منگا خدایا میں کر دل چن چشمن گاش بڑی ون حض دل چن چشمن گاش یمن اچھنے کی دوکھ لگیک نا یم اچھ کنفائن on the visibility you go سفید you go yellow you go فلانی ریڈ وغیرہ فرماون یہ گو اچھنی ہند فوکس چھ یوتا اس چھ ہکن یہ امیجن کرت یہ انڈرسٹینڈ کرت یہ کیا چھو ہو کیا چھو فرماون مگر یمس دلس گاش آو یمس سچن دیوار سے تعمیر ہوتا نہیں چشم چھے آسان بادم فقیرس غریبی تھی کران گردش جہانس اب جس کا دل بیدار ہوتا ہے وہ میرا تذکیر عالم بغداد سے کھڑا ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے نظر تینا براد اللہ جمان ککر دلتین علا حکم تصالی فرماون میں ان تذکیر بچو سر سے کائناتس تیت پڑھن وچھا یہ پڑھن سمجھ اتھس رائے کی دانس پیڑ ایس چپور چھے نظر میانی تصغیر مائکروسکوپس تی چھن یوتا پھوکا لینگت کی اللہ ٹیلیسکوپس تی چھن یوتا معیار کی دپان اللہ اکبر یہ نہ مائکروسکوپ کا کمال ہے نہ ٹیلیسکوپ کا کمال ہے یہ چھو کمال تمس یمس دل پینا اش پود گمون لول سان ون سبحان اللہ وین کیا ون اللہ مدمل دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آقا نور دل کا نور نہیں اچھا نہیں ہوں تو کاش گو آق دلوں کاش گو بیاک اچھا نہیں ہوں تو کاش گو آق دلوں کاش گو بیاک اللہ اکبر اچھا نہیں جس کاش سے کی توق لگت مگر یہ میں دلوں کاش اصل کو وہ توقع کبھی نہیں کھاتا ہے اللہ اکبر عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ القریب بیان قلب سلیم باقی علماء کرام و قرباء what do you mean by قلب سلیم فرماون قلب سلیم گو سوخ یتمن صرف آش ذاتی باقی حضرت اللہ اتمن آشن مکریاری رشوت آشنے کی ظلم آشنے کی غیبت آشنے کی وناونی آشنے کی اس قلب کا نام قلب سلیم ہے اوچ لکھن میون پیر شیخ سید شاہ عبدالقادر زینونا سیری زینونا اشون بر مصر یا غوثل مکن کر اخ نظر یا غوثل اچھ مبارک مگر فلسف کیا چھو دزگیر سنجن تعلیمات نیون لیکن فیوزی یزدانی اندر دبن چبن سا چوئی کی در دمس پیر کمیوک دبن پنی دلوک کمیوک پنی دلوک بن چوئی کی در پیر کرن کیا دبن اتمن دیزن دنیا از داخل گسنگی اتمن دیزن مکریار از داخل گسنگی اتمن دیزن تمائی دنیا از داخل گسنگی دنیای ہرس تما جاہو جلال اس کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے دینا عدل اسمہ دیزن ایمن چیزن داخل گسنے گی پیر میانی گچ کیا فرماون یلت سے چوئک در منخ پنی دلوگ یلت سے رکاوک دنیای مکریات آتمز داخل گسنے نشر ایک وقت ایسا آئے گا آت دلس پیٹ پی پر تاوی ذات پاک حضرت اللہ کعبہ بنیاد خلیل اکبر دل گزر گاہ جلیل اکبر کعب چو خدای سن کر کعب چو انا والا بیتی ودیا للناس گوڑنیو کر کائنات اسمز خدای سن مگر عارف کرن بیان دل گزر گاہ جلیل اکبر یس چون دل چھنا اپورچی پروردگار پنن انوارات تنہد نزول فرماون اس چھ دل چھ ونیو اس چھ فرما رسول رحمت گوبرا بچھس نہ داستان ونن کی بچھ ونن سن وقت اگر فکر تری ونن وٲلِس تہِ میلہِ نجات بوزن والن تہِ میلہِ اگر تُہۍ بوزنہٕ خٲطرٕ تیار بڑِ ؤنِو اگلٹ سبحان اللہ
आकाई कौनैन ससमो कुर्बान अल इस्लाम एलानिया इस्लाम छु ज़ाहिर नमाज छु ज़ाहिर बड़ी वनियो नमाज छु हज ज़ाहिर सुन्नत ज़ाहिर मेरे नबी ने बयान फरमा दियो अल इस्लाम एलानिया इस्लाम ज़ाहिर है वल ईमान फिल कल्ब ईमान फरमो नबियन ईमान छु दिलस अंदर कत अंदर बड़ी वन ईमान छु सुम्मा युशीरु इला सदरी अत्तक़वा हा हुना हुजूर कोर बयान इस्लाम छु ज़ाहिर वनियो इस्लाम छु ईमान छु यत जाय छुपित दिलस अंदर गो दिल सी ईमान अगर अत अंदर शजर आओ दिल म्यूल इंसानस ईमान थी दिल म्यूल इंसानस ईकान थी अगर ये इंसान सुध दिल लगाओ सही क्या गो सही नहजवान बड़ी इसलिए आपसी इख्तलाफातन मजी रूज अस तोग न असलुक सबक समझुन की अस दोप आज ते लति परवाह कि बड़ी परवाह अस दोप आज ते सऊदी अरबियस कम पॉलिटिकल कंपल्शन अस वन आज ते फलनी मुल्कस क्या सियासी मजबूरी अगर हम ऐसा कह रहे हैं ना मेंबर पे अस चुन कहन ते हक मेंबर्स पे वाज पढ़ने की जो इमाम होता है खतीब होता है वो उम्मत का हकीम होता है अमिस गस पॉलिटिकल सिनेरियो दे पता आसुन अमिस गस इकोनॉमिक एस्पेक्ट दे पता आसुन अमिस गसन बैनुल अक़वामी रवाबित दे पता आसुन ये गस तमाम चीजन इस फुल्ली एक्वेंटेड आसुन तेले है कि उम्मत मुस्लिमा सही रहबरी करित आज वनकनस चलन क्लैश वार छु चलन अमेरिका इस्राइल वर्सेस ईरान इस करो दुआ परवरदिगारा ईरानस कर फतह अता ईरानस कर कामयाबी अता ईरानस कर नुसरत अता मैं छन तई वनकनस वनिन ईरानस तो सीरिया दरमियान क्या क्लैश होस करन बयान की न छु वनकनस वक्त सु बयान करन बयान सऊदी अरबन क्या कोर अटैक 2015 अंदर यमनस पे मैं वो बयान नहीं करना चाहता हूँ वो मसले मसाइल हम बाद में भी ओवरकम कर सकते हैं लेकिन वनकन छु तमिस शैतानी आलय कार ताकतुक सवाल लछन मजन की यम करोड़न मज लुक आज तमत कत्ल कर मोन मुराद छु अमेरिका मोन मुराद छु इसराइल यम जन लछन तो करोड़न मज लुक आज तमत कत्ल कर आज यम सातन सु बराबर जनवन उर्दू पर घुटने टेकने पे मजबूर हो रहा है यम सात अमेरिका युता तनजुली होन शिकार गो यम सातन छु मुसलमान मुल्कन पेठन इनफरादी तौर पर ऐसी जिम्मेदारी इस करो ईरान की फतह खतर दुआ ताकि युसी मुस्लिम दुश्मन ताकत छु यह गस नेस्त नाबूद पतमेन 70 वरियन मन छु कैसे हुकूमती एमे आई कमजोर तो पसपा करित येमे आई आज अमेरिका की हालत लेकिन ये इस मेंबर्स पर खसो वने वी डोंट नो व्हाट आर द पॉलिटिकल कंपल्शंस ऑफ सऊदी अरबिया वी डू नॉट नो व्हाट इज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ ईरान ये वक्त नहीं मौजू है वी विल डिस्कस दीस टाइप ऑफ फॉल्स इश्यूज ऑन द पल्पिट्स ऑफ द मॉस्क्स ये वक्त मौजू नहीं है बल्कि ये यम चीज अलामत ये चीज अस कहीं ना कहीं तिमन यहूदन मुतालिक मोहब्बत दिलस मज यमो सनि सऊदी अरबियस मज नंग नाचिक अड़खोल तछा तवज्जो मे कोन शराबिक अड़खोल बाकी अड़ आय खोलने क्या क्या पॉलिटिकल कंपल्शन वनक म्यानि मौलवी साहब ये पॉलिटिकल कंपल्शन सऊदी अरबस मज बड़ बड़ बॉलीवुड इवेंट करन ऑर्गेनाइज शराब अड़ीन ऑर्गेनाइज करन बेहया अड़ीन ऑर्गेनाइज करन इसमें क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस है तो अच्छा तवज्जो में कौन को दाल में कुछ काला है दिलस मंज क्या था मत जबान मंज क्या था लेकिन मैंने भाइयों हालात करियो समझने की कोशिश हालात छन आम की
بلکہ ہم ایک نازک موڈ میں داخل ہو گئے ہیں. اگر یت مقام اس پیڑن امتچ آواز اکاش آلو اکاش یم زن آپسی اختلافات یم کرو اس بائی پاس یم کرو اس سائیڈ لائن یوتام اس بوڑ دشمن سنو نیست نابود کرت تیل ہکی امت مسلمس نیسر پروردگار بہار عطا کرت مگر ہکنا یہ مولوی امی چیزوں حق ادا کرت یس آز تی یہ مسئلہ چھپاون پولیٹیکل کمپلشن کس عنوان تحت توجہ چھ مے کن باقین عنوان تحت لیکن سون آلوگش اکوئی آسن اللہ منصر المسلمین فی کل مکان فی کل زمان خدایا مسلمان کر ہر جائے کامیابی تلسکار بڑے آمین مسلمان کر ہر جائے کامیابیت ونیو ساری بسم اللہ اللہ سالوان بسم اللہ دبی و انسانی دل موضوع چاہیے یہ چھا انسانی دل یلس ڈاکٹر صاحب پرسو یہ دل کت جائے فرماون کھوری طرف یہ آسان ٹھٹت دچن کن کھوری کن بون کن ہرمی سائڈ کنیکٹڈ ود دا باڈی آسان انسانی جسم سے ہرمی طرف کنیکٹ آسان انس خدائے یہ کیا امی آئی بنومت تریو سائڈو کیا جی ڈسکنیکٹ فرماون اس میں راز ہے دل گیس آسان ٹھٹت دچن کن کھوری کن بون کن بس ہرمی طرف گسی جڑت آسن در دربار ذات پاک حضرت یہ گسی دنیای اعتبار منقطع آسن ہرمی طرف گسی جڑت آسن پنیس خدای سیدن اوے کر سمد بیر علی رحمن بیان فرمون دل چھوئی عرش آلہ اتمز حق تعالی سمد میر سب کرن بیان اگر اسد دلس پیٹ سے محنت صحیح گئی ہو حیشی عرش آلہ یہ کیا چھوئی خدای سند نزول تو خدای سند انوارات نزول چھن بدل کنی تانس پیٹ پیوان کی یہ پیوان دلس پیٹ کت پیٹ نازوان کت پیٹ اویون احمد سبی پٹوئی رحمت اللہ علیہ فرمون جائی لس جغالت ہاری پربان بلکہ تمہیں خود دور دل کو سویت وعد معرفت شام و سحرس دل کو سوی یت معرفتک موی وات سبحان واتس شامن واتس ہر لمحہ واتس پٹویر سب فرماون وہی دل ہے صحابی آقا در خدمت محمد رسول اللہ بڑھ پریو درود شریف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران روایت اللہ اکبر میں نے پائیو فرماون نبی سن مجلس چل لگیت دربار چل لگیت دربار چھو صحابیان کو داخل حضور سس نموز گوڑائی فرمومت یمی درواز کینی اچوینی سنفر یس جنتی آش یس صحابی چھو انتظار اس کس خوش نصیب آج صحابی چھو ساری جنتی مگر حضور فرمو یہ تخصیص یہ اک سپیشلائزیشن اک اعزاز یہ میں درواز کی نیچے سنا فریوز جنتی دپان اور زاو صحابی آک دیمی دوچ مجلس لگیت بی فرمو حضور ہو یہ میں درواز کی نیچے سنا فریوز جنتی آش بی چاورات کوئی نفر تریمی دوچ بی مجلس لگیت حضور ہو فرمو یہ میں درواز کی نیچے سداخل یس بڑی وان یس فرماما تریمی دوچ گو سوئی نفر داخل یس دونوز داخل گو حضرت عمر بن عبداللہ کرن بیان میں گو خیال اما یہ صحابی کیا عملہ کرن یہ میں عملی سیدن ترندون مس نبی رحمت چو جنتی آسنی بشارت دیوا فرماور میں دو مس پیم توند گراز میں امان ایک دن کے لیے میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے آتا ہوں اللہ عمر بن عبداللہ علیہ خود گو اید وچنی دی نماز پران تی سید میں آئی پران یہ وچن سیک تلاوت کرن یو سے میں آئی کرن صبح یہ واپس نیرون فرمونس ام صحابیان
خٲرٕے اوسا کہِ ما ضروٗرت مسلہٕ ما اوس کینٛہہ دوٚپنس بہٕ آیاس یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ ژٕ کس عملا کران 3 دۄہن دِژنے ژےٚ جنتٕچ بشارت جناب محمد دوٚپنس بہٕ چھُس نہٕ خاص عملہ کانٛہہ کران دوٚپنس تیٚلہِ کیٛاہ فرمونس اکھ عمل ییٚلہِ بہٕ کالچنس چھُس شۄنٛگان ییٚلہِ بہٕ نہ حظ ون بڑِ ییٚلہِ بہٕ گۄڈٕنیُک چیٖز بہٕ چھُس تراوان پننِس دِلس نظر اتہِ چھُس وٕچھان کٲنٛسہِ خلاف ما بغض حسد ما کٲنٛسہِ ما واتنووُم تکلیٖف کٲنٛسہِ متعلق ما چھم بدگُمٲنی بہٕ چھُس سُہ سورُے مکریار نٮ۪بر کڑان یعنی دل چھُس شۄنٛگنہٕ وِزِ صاف کران یہِ عمل کھٔژ نبی صٲبس پسنٛد 3 دۄہن دِژ میانہِ جنتی آسنٕچ بشارت اوے ووٚن رحیٖم صٲبہِ سوپوٗرۍ دوٚپُن دل تَے چشم گۄڈٕ کر صفا نفع والیو نفع چھُی unless and until you will not clear your heart from all the foolish things یوٚتام نہٕ ژٕ پنُن دل تمام مکریارِ نِشن صاف کرکھ توٚتام نہٕ نٮ۪مازن فٲیدٕ کی توٚتام حجس فٲیدٕ کی دل کا کفر دور نہ ہوا حاجی بنا تو کیا ہوا یوٚتام نہٕ دل صاف گژھِ توٚتام چھُنہٕ انسانس نٮ۪مازن فٲیدٕ کی حجس فٲیدٕ کی صدقاتن فٲیدٕ کی گو فٲیدٕ چھُ تیٚلے ییٚلہِ انسان سُنٛد دل کیٛاہ آسہِ گوٚمُت نہ حظ ؤنِو بڑِ دل کیٛاہ آسہِ گوٚمُت اوے چھُ صحیح حدیث مبارک أکِس جہادس منٛز چھُ محمد رسول اللہ آز برونٛہہ اوسُس بہٕ قریٖبن 13 ؤری آمُت جمعہ پرناونہِ یور بہٕ اوسُس تمہِ دۄہ گریجویشن کران تمہِ دۄہ اوس مےٚ باسان تۄہہِ جوش أزکہِ کھۄتہٕ زیادٕ آز چھُو تُہۍ یِوان گۄڈٕ سُستگی سان نٮ۪مازِ تہِ پتہٕ چھُ بِہِتھ أڑۍ چھِ کنن کشان اڑٮ۪ن چھُنہٕ وۄنۍ پتہٕے مولوی صٲبس کیٛاہ چھُ ونُن تہٕ مقصد کیٛاہ اوسُس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ سٲنۍ غفلت دوٗر تل حظ بڑِ کٔرِو اکہِ لٹہِ سبحان اللہ نہ پرانہِ آیے کٔرِو اکہِ لٹہِ نبی سٕنٛدِ لولہٕ آقای کونین صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اکہِ دۄہ جہادس پٮ۪ٹھ اتہِ چھِ صحابی جنگ لڑان صحابی چھِ جنگ لڑان فرماوان اڑٮ۪ن چھُ تکلیٖف واتان اڑٮ۪ن چھُ باقٕے معاملات واتان حضوٗرو کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنکھ صحابو أسۍ چھِنا ییٚتہِ یِم تکلیٖف کران برداشت اہن حظ یا رسول اللہ دوٚپنکھ أڑۍ لُکھ چھِ گرِ مدیٖنس منٛز کتہِ یُس ثواب اسہِ ییٚتہِ چھُ جنگس منٛز سُہ ثواب چھُ تِمن خۄدا گرِ بِہتھٕے عطا کران سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لماذا ٹاٹھ نبی وجہ کیا دلیلہ کیا یمن کیازِ گھر بِہتھٕے یہِ ثواب فرمونکھ تِمن آسہٕ مجبوٗری کٲنٛسہِ ٲس گرِچ کٲنٛسہِ اوس شُر بٮ۪مار کٲنٛسہِ ٲسۍ گرِکۍ بٮ۪مار کٲنٛسہِ اوس مول موج تِم آیہِ نہٕ تمہِ موٗجوٗب کِہیٖنۍ لیکن تِمن چھُ دلس منٛز بس اکھ خیال گژھان اے کاش أسۍ کیازِ گٔے نہٕ جنگس منٛز یۄس تِمن یہِ دلس منٛز چھنہ راے وتھان اتھ رایہِ دیُتنکھ خۄداین اجر گرِ بِہتھٕے چھُ تِمن یہِ ثواب خۄدا لیکھان کیا چھُکھ لیکھان کتہِ ؤنِو بڑِ کتہِ گوٚو سورُے ڈِپینڈ کتھ پٮ۪ٹھ آقای کریٖمن کوٚر گۄڈٕ دِلٕے صاف صحابہ کرام قرآنن کوٚر بیان نبی سُنٛد فرض منصبی سورُے جمعہ سنن فرماون وَيُزَكِّيهِمْ یہ نبی میں نے جو آپ کی طرف بھیج دیا یہ آپ کے قلب کو پاک فرما رہا ہے نبی چو دل تو پاک کرن کیا کرن تبی وہ پاک کرن نبی رحمتی من لکنی جن دلن لیکن بونو تی ذمہ داری سان انسان سو دل ہے کو اس دیو طریقو پاک کرت کچو ونیو بڑی کچو آنکھو گو اس کرو زہد اس کرو ورا اس کرو شبیہ داری اس کرو نوافلن یود احتمام نفلی روزن یود احتمام یہ ایک ذریعہ ہے
دل صاف کرنک کفن منز گارن منز راتس سے بیداری اخ ذریعہ چھ دل صاف کرنک مگر بیاکھ ذریعہ چھ ییٚلہِ اَسہِ یتھ زمین ڈوٗرِس چھُ پگاہ ووٕنۍ تھل اتھ چھِ زٕے طریٖق گۄڈنیتھ چھِ أسۍ اتھ اکھ الہٕ دِوان بیاکھ الہٕ دِوان پتہٕ کیاہ ترٛیٚیِم دِوان ماجہِ چھِ تتھ ونان ماجہِ دِوان امہِ پتہٕ چھِ صاف زمین گژھان پتہٕ چھُس بیول ووان فرماون مگر اکھ ذریعہ گوٚو یہِ تہِ زہد ورا عبادتن ہُنٛد اہتمام محنت مجاہدات مگر عارفو فرمو بیاکھ ذریعہ تہِ چھُ بیاکھ ذریعہ گو اگر کُنہِ جایہِ گاسہٕ چھُ زامُت یہِ کڑو کُلہِ کُلہِ دپان بیاکھ طریقہ چھُ پیٹرول انو یہِ لگاووس دِموس پٮ۪ٹھ تُج کیاہ دِموس گھنٹس منٛز آسہِ یہِ سورُے صاف گوٚمُت عارفانِ باللہ کرن بیان أتھۍ ذریعس چھُ ونان عشقُک ذریعہ زٕ ونٛدو ؤنِو بڑِ سبحان اللہ ایک ذریعہ دل کو پاک کرنے کا زہد ہے دوسرا ذریعہ عشق کا ذریعہ ہے شاد باش عشق خوش و دائمہ ای طبیب جملہ لدہائمہ اک ذریعہ کو زہدو اک ذریعہ کو مجاہدہ دریون بیاک ذریعہ کو عشق کو ذریعہ بجی عشق کی آگ تو اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے بیاکو عشق نار دیونا دلس یس میں گوٹنش کات کر بیا علامہ کشیری کرن بیا قلب سلیم گو سدل یت عشق خدا آش داخل گمت یت توپ آش لگمچ عشق خدا یہ بیقرار دوز بیقرار راتز بیقرار آت دلس منچنو دنیای مکریار ہیکن داخل گشت وان سا بڑی اکلیٹ سبحان اللہ آت مزی ہیکن مکریار داخل گشت کی ناپاکی ہیکن آت مز داخل گشت کی یوئی دل رود پاک کرن صحابن محمد رسول اللہ خدایان کور بیان یزکیم یم نبی چھو یمن دل کرن پاک کیا کرن بے جائے الفاظ کرن بیان نبی رحمت نین زبان العین حقون نظر کا لکھ جانا حق ہے یعنی نظری ہندی اثر سۭتۍ چھُ انسان سُنٛد دل گژھان صاف تُہۍ نے ونٲنی سبحان اللہ تلس لول سان ون آز یمس کینسر آش خدایا یمن چھُ تمن بخش شفا تمن چھُ گۄڈنیتھن تراوان کیمو تھراپی کیا تراوان نازوان کیا ونن ڈائلسس پیشنٹ آس یمس کیا تراوان تھراپی گوبرا کیا ونن تھراپی ناؤ the question arises what do you mean by therapy اب تھراپی سے کیا مراد ہے تھراپی دپن یما سا چھِ آسان artificial generated electric rays یما سا چھِ آسان کرن یم زن یوان سے کریٹ کرنا پاورک ذریعہ مشینی ہند ذریعہ یما کرنو سچو یمس کڈنی فیلیر آش تمس میلان شفا یمس جسمانی کینسر آش امس کیا میلان وان سباڑی کیا میلان کیمو تھراپی سے میلان شفا مسجد پاکس کرو دل کھولت ماولت اللہ تعالیٰ کرے تہندین خانن تہ ماولت امس میلان شفا کیمو تھراپی سے فیزیو تھراپی سیتن فرماون یم گئی آرٹیفیشل ریز نبی صاحب نے مبارک چشمو منز آس روحانی ریز نیران روحانی رے یوان اور آئی کورین زندائی دفن کرن وال شراب چون وال یم زن ظلم کرن وال نبی کے دربار میں آئے وہاں نہ کیمو تھراپی ہے وہاں نہ فیزیو تھراپی ہے تجاس روحانی رے نیران نبی سنی چشمانی مبارکو آیا تو گناہگار بن کے تھا جلی نبی سے کرنا آسے پیوان ایمانو دل صاف تو شفاف گسن کیا آئیز گسن نحاز وان بیڑی کیا گسن بیس جایا بیان فرماؤنا علائن و حقن نظر کا لگ جانا حق ہے اس چوانن حاسا گو شور بیمار امس ملے کی وزل پلو کیا آئیز امس اچھا لگن کیا لگن یا سچو صحیح دین دیوانن دپان نظر چھا لگا یہ تو بیڑن اصل نظر چھا لگن ات پر چھا بر نظر تا لگن بر نظر چھا لگن کیسی دل شکست سنس بر نظر چھا
لگان یس دپان کوٹھس نکین امس توجہ چھا اصل نظر چھ لگان رسول خدا سنز اصل نظر چھ لگان شاہ جیلان سنز اصل نظر چھ لگان علمداری کشمیر سنز اصل نظر چھ لگان التزگیری عالم سنز آو ژور بنت مگر ات لجس اصل نظر یور درا واپس ابدال بنت یہ گئی اصل نظر لگین یا سا لج نظر امس تزگیری عالم سنز گو نظر کا لک جانا حق ہے امی کیسے پاک باز سید نظر سوچ دل تصاف گسن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں فرماور عارفانی باللہ ہنی جو اچھو مزدی سے یمائی روحانی کرنے نہیں آرہا تم سے کیا گسن ہے کیا گسن اوہ یہ استانس پر ایسو نا گسن دش گنڈ سے چھنا امیک حق نخ وسن کی تو اچھا توجہ میں کون دش تو بنگری لاغن سے چھنا استانوک حق نخ وسن کی زین گسن دزگیری عالم سنس دربار اسمز سکی زین الدین ولی سنس دربار اسمز ایت ازی یہ تصور کران یہ چھا روحانی تھرپی آسن وسان باوس مکر دل ہے یت مکرز دلز بنی شفا باوس ناپاک دل ہے یت ناپاک دلز بنی شفا کیسے یہ چھن مین الفاظ کی دیزات ورڈ سا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر کا لگ جانا حق ہے امین نظر سید کیا چھو گسن دل مرحبا دل کیا گسن بوانو تی چھٹن الفاظن منز کت یس سوری تماش یہ دل کوئی تماش یہ سوری معاملہ چھو گسن نظری یہ کیمیوک کیاز نو پھلینی لڑکا سویت کت کرن دبن دلی چھم نمانن ہے کات کارین چھ کمیچ کام کمیچ دبان دلی چھم نمانن کیاز ہوگا وکنو ہور فرماون دلی چھم نمانن گسن کم سے آسر زنگو سیتن ہے کیاز روٹت نہیں دلی چھم نمانن دیپیو تو تام چن اچ کام کرن یوتام نا ات آڈر دل مزنی تو تام چن انسانی ایزاغی کام کرن یوتام نا ات آڈر کے مزی سائنس اوس ونن کنوہمی صدی تامت انسان چھو سوچن دماغ سے گبرا وان بیڈی کم سے دن دماغ سے دپن مگر یمن کر یہ رات تھیوری قرآنن قرآنن تو انسان doesn't think with the help of the brain بلکہ قرآنن تو لہم قلوب لا یفقہون بہا they possess heart but they're not able to think with the help of their hearts ان کے پاس دل ہے مگر امی دل سے چن سوچان کی کنوہمی صدی تامو سائنس دبانا سونے دعویٰ چھو صحیح نعوذ باللہ قرآن اس تھوری چھا غلط مگر کنوہ شت وحس مزدب سائنسوی چھو غلط مگر قرآن چھو صحیح کرمت بایا انسان چھو نا دماغ سے تھرکی انسان چھو کم سے سوچن اینڈریو آرمر وہ کینیڈا ہسمز اک سائنٹسٹ ایم دوپن قرآنن دوپ لہم قلوب لا یفقہون بہا دل سے چھو انسان سوچن مگر یہ کت پر دپن انسان سنس دلس منز چھ 40,000 نرو سیلز آسن کتا گوڑی یمن نرو سیلز یہ دن اشار کت دماغس پچھ دماغ لاغن سوچن دماغ چھن پان سوچن کی دماغس چھ یمن 40,000 نرو سیلز سوزن یور انفارمیشن کیا سوزن نحاظ وینیو اس لوگ آتیت یہ چھا ہارڈ کن سافٹ ہارڈ چھنا مگر اتھس چھن یہ کیپیبلٹی کی یہ ہے کہ اتی ڈیسائیڈ کری چھا ہارڈ کن سافٹ فرماون یت اتھس من چھا آسان نرو سیلز یمن یہند واہ چھو دل چن نرو سیلز سے آسان یت دل میں تھاپ کر within no time بلکہ سپیڈ آف دا لائٹ خود تیز چھو ایمی بٹن میلان انفارمیشن دلس دل چن نرو سیلزن تامت سچو سوزن دماغ چھو ونن نیشو ہارڈ یہ چھن اتھ سیتن انسان ہیکن ڈیسائیڈ کرت اس لیے میانیو بایو بزرگو دوستو اس ونن فلینی کر فلینی سیدن کلام کیوں جو کرت دپن دلی چھم نہ مانن تبیو ساری تان چھ ماتحت کت اگر ماہ رمضان اسمن چیت
دل آش صحیح گومت اگر ماہ رمضان المبارک مقدس ایام اندر سے دلس اندر تصفیہ آشی حاصل گومت کہن ریتن کرن چین اش غلط کی زبان غلط کی چین اعضا غلط لیکن ماہ رمضان المبارک ودا اس وچ بڑ گڈنچ عید بڑے پیرا روی عید بازار گرم ظلمک بازار گرم صحیح شاہ مالس ماجی نافرمانی عید بازار گرم جادوگری عید بازار گرم اس وچ برابر یم ساری صفات رزیلہ گو امیک مطلب ماہ رمضان اوس اس آمد دل صاف کرنے ماہ رمضان اوس اس آمد زندگی چینج کرنے مگر اس چھن ماہ رمضان حق تگمت ادا کرن اچھا توجہ ماہ رمضان حق چھن تگمت ادا کرن اگر آسے تگمت کرن کیا ونیو اگر تیلے آسے نا ماہ رمضان پتہ سانی مسجد غیر آباد گمز کی شاہ عبدالحق محدث دہلوی چھو آز بروں گزرامت 3 وری علم کت 7 وری تیم وقت کہنز حکومت از دلی پر ناز اس کیا کرون آت اس گس ناٹو بتا اس کشرن آسو تیا نہ چلاو موبائل نہ تیم اشفاق صبن پٹ نماز ٹائم سات اللہ اکبر گس اس مولوی تھی مقتدی تھی مولوی تنس تمس آسان پتہ مے کیا چھ ونن مقتدی آسان کنن کش اس کا جب ادا انڈین ہسٹری کیا کشمیر ہسٹری کیا بہ کرو تہ ٹیکس میوٹ میں کر اسلامک ہسٹری آف کشمیر بیان میانی جوان موبائلس پہ چھک دیوان باقین چیزن پہ چھک دیوان جگہ چھ بڑا کلیش آف سیولائزیشن کیا چھ ونکس جگہ چھ بڑا جنگ کیا چھ ونکس چلان جگہ چھ بڑا یہ معاملات کیا چھ ونکس چلان اس گس ناٹ پتہ آسن صحیح چھا کن غلط اس کیو ناٹ پتہ صبح 10 بجے نندر وقت درائے مزور دو ہکو رپیس 500 زین سون زندگی چھ لمیٹڈ بس اتام دس از دی ایم اینڈ آبجیکٹو آف آر لائف اس مکنے اس مقامی ای طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اس مکنے تو مقام اس مکلے تم مقام ام وقت اس ہندوستان حکومت کرن مغل بادشاہ کم اس کرن ہاں وانس بیڑی کم مغل بادشاہ نی جامعہ مسجد دہلی منز چھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی گسن واز پر کیا اچھو ونن ممبر اس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمونک تمہارے خزانوں کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں لیکن آؤ میں تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں یس انسان جسمس مز یت جائی دل چھنا اچھو تیوتا ویلیو توہنن خزانن چھن تیوتا ویلیو کی ہی یا دل اس تیوتا ویلیو انسان اسمز چھ دل اچھ تیوتا ویلیو یوتان تونن خزانن ویلیو چکین اوے آو امام حسن بصری اسنش نفرق کیا ہو دبنس حضرت تہندی واز سے چھن میں اثر گسن کی کیا حضرت بڑ مالک تشی اخ عزیز ہے تو توجہ میں کون تلس بڑی ونیو سبحان اللہ میں ناس گسن تو دی واز سیت اثر یتی ون کان نفر تجمل صاحب آپ میں ناس پتہ پرون کیا تو بوز کیا امام حسن بصری صاحب فرماوا نفر حضرت استاذ اثر گسا تو دی واز سیت اساس باسن دل چھ شنگت دل چھ ایم فرمونس واپس شنگت نہ کی یس شنگت آش تمس کرو آلو چھوشار گسن دایو تریو آلو لیکن اس ممت آئیس اگر ڈول تی وائیوس ہوشار گشا تمنس تمہارا دل سویا ہوا نہیں تمہارا دل بڑی بڑی بات تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے اگر نش ماہ رمضان اسمستی اثر گو اگر نش واز خاننی دو وازو سجن اثر گو تو سمجھ لینا ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے سون دل چو مرد دل گو مت اشکر پنن پان سجاون اہتمام برس کے میں آئی گشا سن مکان
کمی آئی گژھِ آسُن روزگار کمی آئی گژھِ آسُن مگر مولانا روم کرن بیان رحمت اللہ علیہ the everlasting beauty is the beauty of heart اگر دائمی خوبصورتی سچن یہ خوبصورتی کی سچا انسان سی دلچ خوبصورتی میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں میں نے پایا موضوع چھو سون دل موضوع سون دل مگر مدعا تو مقصد چھوئی اگر چیزان in order to get rid of the deteriorating situation of the contemporary era اگر چیزان جوانا بے روزگاری مز نیبر نیرون امی بے سکونی مز نیبر نیرون مسائبو مز نیبر نیرون دلی پی چت میں پنیس دلس پیٹ کیا کریں محنت بڑی ون کیا کریں مولانا روم دپن آوئی دپن دائمی خوبصورتی کیا پوشوین خوبصورتی چھن یہ کی پوشوین خوبصورتی چھے کمیچ حضرت کمیچ پوشوین خوبصورتی چھے دلچ اویا ون دل تی چشم گڑ کر صفا نفع والو نفع چی بے کاش کرون تو ون دل اگر ناصاب ایسی کیا کری کا رہبرا رات راتس روست بیدار مسجدن آستانن اندر مینو بائیو نا امیدی مزنیرو نیبر یم بے روزگار تم نیرن نا امیدی مز نیبر یم بیمار تم نیرن نا امیدی مز نیبر یم ونکنس پریشانی حال اس نیرو یم مسائبو مز نیبر دلس پیٹ کر محنت کیا کر مرحبا دلس پیٹ کر دل چھ یرشالا ات من چکر پنس دلس پیٹ محنت سوچ یہ سوئی چھمئی تت سوئی چھمئی زیر بم تم شائی گو گمئی ات دلس پیٹ کر محنت سوچ ژے سکون ون انشاءاللہ ژے قرار چانی یر گم سے نائی میل زندگی اس ہیکن زندگی کارل مارکس اک نو طرح دیت کی اس ہیکن ریشیل نو طرح دیت کی اس ہیکن گفٹ پی کے ہٹنگ اک نو طرح سانی زندگی دیت اگر چی یسان دلس اگر چی یسان زندگی گس نو اک وقت میلن سزر چ وقت سکون چ وقت دل کات پٹ محنت کریں ونیو بڑی کات پٹ آخری کات ات پٹ محنت کیا کرو رسن صحبت نیک سنز ونیو بڑی نیک سنز تلاوت قرآن مراقبہ چھن آسان مسجد مز کرن کہ یہ واریاہو کل تھیمت بون کن یہ گو غلط بیان کرن وز گژھِ مولوی سندس رویس وچھن یہ چھ سنت صحابہ توجہ چھا اے سارنی چھا توجہ مے کن مراقبہ گژھِ نصب رٲژ کرن انہِ گڈِ کوٚر مراقبہ اتی ترو پننس دلس نظر پانا ژے کیا اوسُے یتھ دلس مز تھاوُن ژے کیا چھُے مرحبا ژے کیا چھُے رٕژن صحبت کر اختیار انہِ گڈِ گژھ مقبرس پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ چھُ یہِ دل صاف گژھان توٚتام سُہ واز تہِ بیکار سُہ عمل تہِ بیکار یوٚتام نہٕ دل پاک گژھِ صاف گژھِ ییٚلہِ دلس سیزر گوٚو سٲرسٕے زندگی گوٚو پانے ای ووٚن قرآنن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قرآنن دوٚپ پاہ دل کٔژ اکوئی نہیں کی پاہ دل پاہو دلو منز چھو آلہ قلب سلیم خدا کرن بیان دپن یمزن یم زند چھنا یم ابو جہل ابو لہب فرماون قرآن انکا لا تسمع الموتا ٹاٹھی نبی یم مردن حض بوز نہیں یم ہے یمائی کھوان یمائی صحت مند مگر قرآن کیا ونان یم چھ گو قرآن سیتھن چھو ثابت یس اچھنا مومنٹ کرن یہ چھن سمٹم سانی زندہ آسنچ قرآن دپن علامت چھ زندہ آسنچ یم سون دل آئی زندہ ونیو یم سون اگر دل چھ مرد یہ کوتا تی مالدار آس یہ مردہ ہے اللہ تعالیٰ کرن سن دل تی زندہ سانین مرد دلن کرن زندگی عطا سانین مرد دلن کرن زندگی عطا اقبال فرماون دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے مرض امت کے کہن کا چارہ جو تامن سن دل گسن صحیح عالمگیر فساد گسن ختم کی
یوتام نہ سن دل گژھن صحیح سانن گرن مز فساد گژھن ختم کی مسجدن مز صرف لیک لیک مخالفت اوراد خلاف میلادس خلاف یہ گژھ توتامت گژھن یہ ختم یوتام نہ دل گژھ زندہ خدایا کر اش دل زندہ عطا یمس تما سہ کڑ اتھ نیبر اتھ کڑ نیبر ادی ون مدینہ کی لال وندہائی لال یک دمایت وچد سینی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اتھ نیبر کڑت ونیو یا نبی چار کر اس دستگیری کرو گارن اللہ صلی وسلم علیک تل کلام لکھ میں حکمی دشمنی عالم شدی اللہ صلی